Hello dear students. So last class আমি কি কৰিছিলো mole concept চাইছিলো in terms of atomic or molecular mass. তাৰপিছত আমি চালো in terms of Avogadro's number Na which is 6.022 into 10 to the power 23. আৰু এটা mole conceptৰ এটা মানে ৰিলেচন আছে যেটো আমি চাম এতিয়া So mole conceptor relation to ami volume or logot ebar sabo lagibo volume or logot how it is related so volume or logot ami ki kom je 1 mole of any substance is equal to 22.4 liters 22.4 liter so this is 1 mole eta jodi moi x mole buli ko x mole hole ki hobo it will be 22.4 into x liter right so etu ami uliaba lagibo etu ekdome easy hoy so moi jodi hudur malgok eta question je 3 mole water volume kiman 3 mole water volume to kiman hoy boli jodi ma question eta hudur malgok so tumaloke answer to dibole ekdom easy hobo kenake hobo because ami know je relation to ami janibo lagibo je 1 mole is equal to 22.4 liters so that means 3 mole mane ki hobo 3 mole mane hobo ki 22.4 into 3 korile hoise so your answer to liya lole tumaloke gom paba this is the amount present in 3 mole of water jodi moi ako hudu je point এটা যদি মই বেলেগ এটা ৰিলেচনত যাওঁ যে ধৰা যে 32 গ্রাম অফ অক্সিজেন ইজ ইকুয়াল টু হাউ মাচ লিটার্স যদি মই হুদু বা হাউ মাচ ভলিউম যদি মই হুদু তেতিয়া হলে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে বেলেগ এটা ৰিলেশনশিপ ইউজ কৰিব লাগিব যদি এটা আমি ভলিউম আৰু গ্ৰামৰ ৰিলেশনশিপটো মানে মাছৰ ৰিলেশনশিপটো জানিব লাগিব হেতু জানিবলৈ কাৰণে আমি চাব লাগিব 1 মোল 1 mole মানে কিমান হয় molecular mass বা atomic mass হ'ব right আকৌ আমি জানিব লাগিব যে 1 mole মানে আমি জানো যে it is 22.4 liter so আমি এই দুটা বস্তু জানো তাৰ মানে আমি চাব লাগিব আমাক অক্সিজেন দিছে ন অক্সিজেনত 1 মোলত কিমান গ্রাম আছে অক্সিজেন 1 মোলত কিমান হ'ব 2 into 16 তাৰ মানে 32 গ্রাম again আমি জানো যে 1 mole of this is equal to 32 gram is the molecular mass amak to question to 32 gram e hotise so hetu equal to ki hobo equal to 22.4 liter because ki koisilo moi 1 mole ot iman liter thake 1 mole ot iman gram thake so that will be equivalent so similarly eneka bahut dhoroner questions hobo pare aji moi bahut deri nokoru video to so next class at ami already etia gom pai golu 1 mole in terms of mass gom palu right there is ami 1 mole in terms of ki gom palu number of particles it is the Avogadro's number right so ami 1 mole aru in terms of ki gom pai golu that is volume so 1 mole mane hoise tar molecular mass ba atomic mass jodi atom hoy 1 mole of any substance is the number of particles kiman hobo Avogadro's number of particle thakibo hetu hoise 6.022 into 10 to the power 23 aru volume kiman boli hodile ami janibo laibo this is 22.4 liter so azile iman khini koiso next class ot ami etia aru concept to milai ami bahut solutions korim ami mane dhara numerical problems kisuman ami koribo laibo so next class ot ami yar logot related mole concept or logot related bahut khini question koribole chesta korim so azile imane okay bye